Sunrise Good News 34. The Philippine Sunrise Rule. Mga kaibigan, whole world, Pilipinas, welcome to our program, the Sunrise Good News 34, the Philippine Sunrise Rule. Magandang gabi po, bro. Nining panahon na karon sa gihapon ginamit ang tulo ka mga pinulungan sa tibok kalibutan. Bisaya, kumusta mga Bisaya? From Visayas gikan sa Bisaya, Mindanao, Luzon o sa tibok kalibutan. Kumusta pa rin sa Tagalog speaking sa ating mga kapatid na mga Pilipino, ang 109 million Filipinos, and also to our 7.8 billion people around the world. Our discussion for today is focused on the Philippine Sunrise Rule. Iano kaya ang Philippine Sunrise Rule in the future? And this is founded in the book of Malachi, chapter 4, verses 1 to 5. Magandang gabi po. Mayong adlaw, bro. Ngayong adlaw, bro. Mga igsuon ko nga naa karon sa inyong tagsa-tagsa kanahimutangan sa tibuok Pilipinas o sa tanan nga mga igsuon nga naa karon sa tagsa-tagsa ka mga kanasuran karon sa tibuok kalibutan sa inyong pagpatalingog niining ginabii nga programa. Mayong gabi kanatong tanan. Okay. So, the main point is, what is this Philippine Sunrise Rule? We have already discussed that the Philippines has its universal role for the 7th millennium kingdom of God, which covers the 200 billion to 2 trillion galaxies and the 1 septillion number of planets with all humility. And in the 7th millennium, that would be on the new world period, the new heaven and new earth. Yan ang mangyari in the future and centered in this land of the morning with all the 30 prophetic biblical proofs na pinag-discuss na po natin from the Philippine Good News episode number 1 hanggang sa 33. Kaya nga sa Sunrise Good News number 34 would be a conclusion kung ano kaya ang Philippine Sunrise Rule. Ang sunrise, ano ba? Dalawang words ito in one word, dalawa na hati ito sa dalawa. Sunrise, sun, plus rise. So, since we will be discussing, tapos na tayo nag-discuss ng Philippines, with Apostolic Foundation, which is found in Revelation chapter, saan po mabasa? 21:14. 21:14, na sa buong daigdig of the 195 states in the world, among the 235 territories and 352 territories, whole world,
It's this country, the Philippines, ang Pilipinas lamang ang mayroong pangalan with apostolic foundation pursuant to Revelation 21:14. So sa tanan nga mga nasod sa kalibutan, Pilipinas ra nga gipundar sa pangalan nga apostoles Philip o Filipi, Philippines. And so, in digesting sunrise, mayroon bang prophetic biblical guide? Because prophecy is history written in advance. Ang kasaysayan, mao ang mga panghitabo sa umaabot nga napatik ng daan sa wala pa mahitabo. And so, let's open the book in the book of Malachi. Malachias, chapter 4, verses 1 to 5. The question is, this world is governed by the spirit of pride. And because of the spirit of pride which controls this world, nga mao'y nagduma nining kalibutan ang garbo. So here comes misunderstanding, here comes envy, here comes materialism. So nang garbo, kasilag, kasina, ana ang pagdumot, ana ang kahakog, selfishness, materialism, pagkamakalibutan last, kung kaulag o gingon usab ang sloth, kung pagigbatok na sa panahon, kung katapol, apil na niya na sa tao. So kining tanan gamot, the root spiritual, ang spirit niini, the devil spirit is pride. Especially so in the intellectual pride. So this intellectual pride penetrates not only on the material aspect, that even it penetrates in the church itself. Kaya nga sa Matthew chapter 5 verse 3, the very first message, dili ba sa pag-unang wali ni Kristo didto man sa Mount Olive, no? Bukid sa Olivo. And sa 8 Beatitudes, ang unang gyud, the first sentence nga gideliver ni Jesus was the message of humility, spiritual humility. Blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. So, humility gyud mo i-emphasize sa Ginoo. Question: since we are talking on the Philippine sunrise role, can it be found in the prophetic book? Naa ba, bro? So let's read in the book of Malachias. Kini mao ang patakaran, the basis of the Philippines to rise. During my experience, 1983, when I became charismatic, gikan sa 1983 hangtod sa 1990. So a matter of 7 years. Dili nako tuyoon. Kara-open gyud nako sa Bible. Kara-open gyud sa Bible 3 times a day, 5 times a day. Kara-open gyud. Kini yung Malachias mao kanunay mo open. Unya naa dinhi ang adlaw, unya ang tao naglukso. Nagkanunay nako na duot, Lord, what's the best for a period of 7 years? Every day. Kini gyud kanunay, Lord, what's the message? What's the message? And I now come to realize now this really is the role, the sunrise role of the Philippines. So ano ba ang sunrise role of the Philippines? We will now digest sunrise. And out of this discussion, kagabi we are supposed to present 12 scientific presentations, no? But due to lack of time, only one lang na present natin. Ngayon, we are supposed to present 7 scientific proofs on sunrise talaga. So hopefully, we can have the entirety of our presentation, the 7 scientific proofs.
So ito na nga, ano ba ang sunrise? The sunrise refers to the coming back of our Lord Jesus Christ, the second person of the most Holy Trinity. Ito po. Kini. So, this refers to the second coming back of Jesus Christ, the second person of the most Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit. What does it mean? Kapag babalik ang Panginoon dito sa mundo, kung mubalik ang atong manunubos, Diyos nga si Jesucristo in His hypostatic union as true God and true man. Unsa man ang senaryo sa tibok kalibutan? What is the scenario? The circumstance, the scene, what could be seen? Whole Earth and all other planets in the universe. This is answered in the book of Malachi, Malachias chapter 4, verse 1 to 5. Atong basakon. Ang pagbalik sa Ginoo. Question. Is there a possibility that this spirit of pride which rules the earth and ruins this earth, because of pride there are 36 operations of pride. One of the operations of pride is hard-headedness, stubborn, close-minded, never to listen, that's pride, never to recognize, never to appreciate, never to be grateful, di mo pasalamat, di mo recognize, dili maminaw, dili mulingiw, dili usab mo sabot, bisan nagkasabot. Man with pride doesn't understand, even he understood. And this is true. Not only in the government, in the private, but even in the highest level of the church. And out of this pride, damage, it would ruin this planet Earth to the extent that this Earth, the world, will be put to danger, pending the climax of the Third World War to happen, as forewarned by Our Lady of Fatima. So because of this pride, this world is at risk. Kining kalibutan ni ana gitay og asa kini isugnod kining kalibutan. The question now, is there a possibility that the government of pride or this rule of pride shall be put to an end, matapos na kining panahon sa garbo? Bro. Okay, thank you, bro. Matod pa sa Ginoo, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi, ug ang kamatuoran mao kining mosunod. Ang garbo mao'y ginikanan sa tanang pagkadautan. And so it's also found in the book of John chapter 8 verse 44 nga kun do natay garbo, mga anak kita sa yawa. John 8:44. Proceed. Okay. Ang garbo mao'y ginikanan sa dautan. So pride is the parent of all the evils on earth. Og ang kalibutan karon napuno sa garbo.
And Kay- that for that reason, this earth has been enslaved Kay by the slavery of pride. Kay naglumba ang kanasuran karon sa pataasay sa garbo. The nations of the world are scrambling, traveling in the journey of competitive pride. Even it would lead to the destruction Tungod of the niini, future of the people. tungod niini, nagisgot ang usa ka propeta nga ang adlaw musubang. And so, Sunrise. a prophet made a declaration that in the last days, in the end times, the sun would rise. Ano ba ang ibig sabihin? The sun would rise, sunrise. Ang adlaw musubang og kanang pagsubang sa adlaw mao ang paghatag nato og dakong paglaom. And so, this sunrise refers to the hope, the realization, the actualization. Ito ang tagumpay. Ano ang hope, paglaom, katumanan sa atong gilauman? Og ang paglaom gisilyuhan kini ni Kristo. This hope has been sealed by Christ. Talaga. In other words, if we talk on sunrise, it is hope. And that hope is sealed by the blood of Christ. The blood was used as the seal, the signature of Christ. That sunrise, there is hope. Og ang silyo ni Kristo miingon, gitukod ang syudad ibabaw sa ang gitukod ang syudad ibabaw sa sukaranan, ang perlas ibabaw sa sukaranan sa ngalan sa 12 ka apostolis sa Ginoo. Og ang apostolis sa Ginoo 12 usa niini si Filipi nga diha kuha ang pong Philippines kon Pilipinas. Kini mo'y sinilyuhan. Og sa katapusan sa panahon misulti ang propeta kinsa mao si Malakias. Basa hablo. Okay. So, there is already a prophecy that in the last days, sunrise would speak. And this sunrise determines the country. And that country belongs in Sidlakan. And Sidlakan is sunrise. Far east with this globe. The Philippines, gikan ini from South America, connecting to the Philippines, long distance kini, to the Pacific Ocean. That's far east Sidlakan, sunrise. The Philippines is the sunrise nation among the 195 states of the world, 235 to 252 territories throughout the world. The Philippines is the sunrise. And so, in the book of Malakias, unsa man ang giingon sa libro, this book of Malachi mipadayan that the nation, the people of that nation, manglukso ang mga tao. Manglukso ang mga tao. And the people would be successful. Let us now ponder the prophetic message. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan ang pagbalik sa Ginoo.
pagbalik sa Ginoo. Nagingon ang Ginoo nga labing gamhanan, moabot ang adlaw nga ang tanang mapahitason og dautan sunugon sama sa dagami. The day of the Lord is coming. The Lord Almighty says, the day is coming when all proud and evil people will burn like straw. Sunugon sama sa dagami. Niadto niyang adlaw mga sunog sila ug walay mahibilin kanila. On that day, they will burn up and there will be nothing left of them. Question. Miingon man, nga way mahibilin nga mapahitason pag-abot sa panahon. Does it mean mga matay ang mga tao nga dili mutalikod sa garbo? Meaning, nga pagkamatyan yun ang garbo, piliun raman na. O dili tangtangon ang garbo. As God warned in Matthew chapter 5 verse 29 to 30. Kung dili ka na lang katon, putlon ang kamot, kung mao kanihinungdan sa paggarbo, mata, lugiton ka na, kung mao kanihinungdan sa paggarbo, apan kung dili gani tibok lawas, madamage tibok ka lang. Question, how true? Tinuod kana nga way bisan usa nga mahabilin kadtong wala mahalista sa libro sa kinabuhi uban sa banlod ni Satanas nga gapuson banlod didto sa laom nga bungaw uban sa iyang mga kaubanang mga demonyo ug sa mga tao nga wa mahalista sa libro sa kinabuhi nganong wa malista tungod kay minunot sila sa mapintas nga mananap nga mao si Satanas nga mao'y naghasi sa tibuok kalibutan tungod sa garbo. So in the book of, let's connect the prophetic book in the Old Testament of Malachi, Malachias chapter 4 verse 1 and 2, connect it with another book of prophecy, Revelation chapter 22 verse 3 to 5. Unsa may giingon sa Revelation 22, walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makaplagan diha sa syudad. Meaning, all would be living saints. And if we have pride, and if we live with pride, and if we are controlled by pride, governed by pride, performer of pride, and instrument of the devil's pride, we could not reach this patay tanini. And so, it is assured in Revelation 22, verse 3, nga ang mahibilin ni ini, walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios ang magapalag sa maong syudad. Nothing that is under God's curse will be found in the city. This is New Jerusalem. So living saints ang manatiling buhay sa mundo. And so this is confirmed. Makakita sila sa naong niya ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. Ilang agtang. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will worship him. They will see his face. Face to face talaga kay coming ang Christ, our God. And his name will be written on their foreheads. Ano bang ibig sabihin? Their name, the secret
pangalan ay written sa ating forehead. Ano bang clarification mo? Ang ngalan si Kristo mubalik dinhi uban sa iyang trono og ang ngalan bag-o secret mao ang bag-ong Jerusalem. And so, if this nation has a new name, every one of us has its special name. The new name in the 7th millennium in the new world to come. Kaya nga, ano ba yung possible na if evil spirit will dwell on the body of a person, kung ang daotang espiritu musod sa lawas sa tao, dili ba posible nga ang spirit of the saints or the angels will also dwell in one's body nga musud sad sa lawas sa tao? Atong kahinumduman nga adunay nasudlan og yawa. Tao nga nasudlan og yawa gihinginlan sa Ginoo. Lain na usab nga tao nga gisudlan og yawa gihinginlan mingon ang tao ayaw una balhin ko og unsay akong kabalhinan dihay mga baboy mibalhin ang yawa. And so it is proven that the evil spirits can enter into the body of a human person nga makasud ang espiritong dautan sa lawas sa tao. How about the spirit of the angels or the saints? Makasud ba sa lawas sa tao? Okay. Ang good spirit mao kining mosunod. Sa diha nga si Juan magbubunyag, naghisgot mahitungod, nga adunay ulahi kanako nga bisan gani pagtangtang sa higot sa iyang sandalyas, dili ako takos. Siya anak sa Dios nga labing magsunod siya kanako. Ako nagabunyag kaninyo og tubig, ulahi kanako nga ang anak sa Dios nga gamahanan magabunyag kaninyo sa espiritu. And so, Karon, miabot ang panahon ngadto kang Juan kinsa ka man. Mingon si Juan, ako ang nagauna sa dalan sa Ginoo. Mingon ang mga tao, ikaw ba si Elias? Mitubag, dili. Ikaw ba ang karaang propeta? Dili. Ikaw ba si Jeremias? Dili. Kinsa ka man di ay? ikaw ba si Elias? Kinsa ka man di ay? Gipangutana siya, ikaw ba si Elias? Kinsa ka man di ay? Ako ang nagauna sa dalan sa Ginoo. Ang mga libaong, ang mga tanan nga mga dili maayo nga agianan tarungon ni Juan. Wa magpasabot nga dan jud na tinuod, kundi ang pagtulunan. So, Pag-abot- whose personality? Sino talaga si Juan? Pag-abot ni Jesus, What spirit na misud sa lawas ni Juan? pag-abot ni Jesus, mingon ang mga tao, ikaw na ba mao ang Mesiyas? Mingon si ako nga nagapamatuod ni ini. But pasabot si Juan, ikaw ba si Elias? Mingon pud ang Ginoo, si Elias miabot na dinhi, wa lang mo mutuo. Si Juan mao si Elias. And so, the spirit of Elias misud sa lawas ni Juan. Therefore, if the evil spirits can penetrate into the body of a person, kung ang espiritong dautan makasud sa lawas sa tao, there is no reason why the spirits of the saints, the spirit of the angels cannot enter into the body of a person. And therefore, when Jesus said that John the Baptist was Elias, that refers that the spirit of Elias entered into the body of Saint John. Okay. And so, connect this in Malachi
chapter 4, verse 5. Take note. If Jesus said that John the Baptist was Elias, prophet Elias, take note, it was on first coming. It was on first coming. In other words, if John the Baptist was Elias, but John the Baptist performed the role as the advance party of Christ's first coming. But here, in Malachi chapter 4 verse 5, it does not speak of first coming. It speaks of the second coming. Second coming yung Malachi. Ano ang sabi sa Malachi insofar as prophet Elias is concerned? Verse 5 nagsabi, apan sa dili pa moabot ang dako ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo. But before the great and terrible day of the Lord comes, ipadala ko kaninyo si propeta Elias. I will send you the prophet Elijah. In other words, prophet Elijah or Elias will be back on earth before the second coming. Malachias or Malachi chapter 4 deals on second coming. And so, if the spirit of Elias entered into the body of Saint John the Baptist as advance party for the first coming, therefore, there is no doubt that on the second coming of Christ, the spirit of prophet Elijah on Elias musud usab can enter into the body of a person for the preparation for the second coming of Christ. And that can be explained on sunrise, the role of the Philippine sunrise. What is then the mystery of sunrise? Bakit ba si Saint Prophet Elijah? Ano bang significance ni Prophet Elijah? Sino ba si Elias? Si Elias, usa ka propeta nga nakigbangga batok sa 450 ka propeta ni Baal. Nag-iisip nilang Diyos si Baal. So si Baal was a false god. Diyos si Baal with 450 ka mga prophets. Lain pang nga gibangga ni Elias 400 ka mga propeta ni Asera. So, gibangga niya. 450 ka prophets of Asera. Who is that Asera? False god? Asera maura na kalibel ni Baal. So, take note, kining mga larawan nga mga Diyos, is that the reality against the false gods? Take note, this image is true God, represents the image of the true God, the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. That is the image of the true God and not false gods. What is prohibited? If you have the images of false gods, but having the image of true God is realistic. And even God commanded Moses to prepare the image of cherubims, mga angeles, cherubims, image, larawan sa mga angels, because they do not represent false gods. They were not worshipped as God. What is the real application of the prohibition on images of refers to the false gods which were practiced during the medieval or the old times, Baal, Asherah, and other false gods.
kana maoy giprohibit. That's the reality. And so, unsa may nahitabo ni Prophet Elias? Insofar as body and soul, Okay. Sa diha nga gihagit ni propeta Elias ang 450 ka mga propeta ni Baal o 400 ka mga propeta ni Asira back up sa reyna sa Jesiba. Ang reyna sa Jesiba, siya may back up ni adtong 450 ka mga propeta ni Baal o 400 ka propeta ni Asira. Gihagit ni Elias, kung tinuod nga si Baal mao'y inyong Diyos, pagkuha mong duha ka turo, laplapa ang usa adto ninyo, ang usapod ari nako. Pagkuha daghang kahoy ibutang ang linapa nga turo unya buig tubig. Pagkahuman og kinsang Dios nga musuyop sa tubig mauga ang tanan, maoy tinuod nga Diyos kung si Baal man, si Asira man mao gihapon. Hangtod nang una niini ang propeta ni Baal, nahitabo nga nahurot na lang ang oras sa kabuntagon, naudto na lang, nahapon na lang. Busa mingon si Elias, kusga ninyo gampo kay basin og milakaw, di kadungog og kaha natog. Kusga ninyo gampo. natog ang ilang Ginoo. Ilang Ginoo. Basig natog So that si Baal. was a battle on who is the true God. Karon, hangtod na miabot na ang kagabion, gabi na kayo ang uban nangaluya kay sige magtambol, tambol, nangaluya og nakatog. Busa mingon si Elias, ako na sad. Tan-aw mong tanan. The Bubuin ninyo. issue now is who is the true God? That's identity of God. And Prophet Elijah, proved that there is the true God. Karon, mingon si Elias, ipatong ang linapa nga turo diha sa kahoy, daghanan ninyo kahoy. Pagkahuman, bubuin niyo tubig, buo og tubig, daghana, buo og tubig, hantod nga miabot og tagatuhod ang tubig, kay milanap ang tubig tungod sa kadaghan. Dayon, mingon na si Elias, Diyos nga makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Ipaila mo o Diyos, nga ikaw anaa gayon. Ipaila mo, kinahanglan nga mawa kining maong halad ko diha kanimo. Armo ila sila nga ikaw matuod nga Dios. Mitungha ang kalayo nga daw haligi gisuyop ang maong halad nga turo. Lakip ang kahoy, lakip ang tubig, nauga ang tanan. Busa nilurat ang mga mata sa 450 ka mga propeta ni Baal ug kang Asera, apil ang mga tao. Mingon si Elias, gukda ninyo, dakpan ninyo kayong tanan nga nagpaka, propeta, o hutda ninyo sila og patay. Gisugo ka na ni Elias, gano man, piki man, nagpiki man, gilimbungan ang kalibutan. Busa, nasuko si Elias, ug ang kasuko ni Elias, konektado sa Dios. Kay gitagaan si Elias og dakong katungod, sanglit, mila man siya sa matuod nga Dios. And so, the role of Prophet Elijah or Elias was to prove, to identify the true God. And because of that performance, his spirit, although even misaka siya sa langit, because the first nga misaka sa langit nga buhay, body and soul, was Lolo Enoch. And followed the next years after, mauna si Prophet Elias, body and soul, misaka sa langit. His power is to identify the true God. And because his mission on earth, in the universal kingdom of God, is to introduce the true God.
He is responsible in introducing the mystery of the most Holy Trinity. And thus, when the most Holy Trinity in the second person, Jesus Christ, as true God and true man, called hypostatic union mystery. He entered into the body of Saint John the Baptist in order to introduce the true God. God became flesh. John 1, 1 to 4 to 14. At the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. So ingon niya na ang role. That's the role of Prophet Elijah, Elias, nga maoy mo mag-una. Niya misud siya sa lawas ni Juan, and that's the reason why Saint John the Baptist introduced Christ on his first coming. And now in the future is the second coming. Who knows? God knows that the Spirit of Saint John will dwell into your body. And you will be a living witness to introduce the second coming of Jesus Christ, God, the second person of the most Holy Trinity. Who knows? God knows. Amidst this pandemic of coronavirus affecting the 7.8 billion people around the world with 109 million Filipinos, who knows? God knows. The spirit of Prophet Elias musud sa imong lawas. Possible ba, bro? Saint Elias may usaraman ka spirit. Posible ba nga mudungan ka nagsud sa lalain nga mga lawas o usara ka lawas may sudlan? May usa ka panahon nga ang daotang espiritu migawas sa usa ka tawo. Unya, miabutang panahon, wa siya kasudlan. Musud unta siya laing lawas. Way kasudlan, mibalik siya sa iyang gigikanan. So in other words, only one body, one spirit, one body. Mibalik siya. Pagbalik niya, nangingun pa siya og laing kauban 7 ka mga daotang espiritu misud sa lawas. Kay wa may kasudlan katong 7 ka bad spirit, way kasudlan. Busa nangamay siya dali kay lami ri sudlan ri kay perting madituhan ning tawhana. Mao nga 7, 8 sila ka mga so misamot pagkamad dito. Misamot og kang dautan. Kun ang tao nga kanunay nagpuyo sa espiritu sa Dios, kanunay nagsulob sa kinaiya o gikinabuhi ang pagtulunan sa mga apostoles, gikinabuhi ang mga buhat sa mga apostoles, dili lang kaniadtura hangtod karon, bisan pa ang pila ka mga anghel ug ang mga santos musud sa lawas sa tao, mahimo kini. Pananglit, si Birhen Maria, giingnan, mataw ang usa ka anak nga lalaki, tawgon mo siya Emmanuel, ug unsaon pagkahimo ni ini nga ulay man ko, miingon ang anghel, ang Espiritu sa Dios mukunsad kanimo, ug ang gahom sa Dios magapabilin diha kanimo. Nataw ang bata. Ug kanang bata anak ni Jesus, ug kanang anak ang kanang amaong bata anak ni Birhen Maria nga ginganlan og Hesus, ug kanang Hesus misud ang lawas, misud ang gahom, kinatibok ang gahom sa pagkadios ni anang lawasa busa nganong nakasud man ang kinatibok ang gahom sa Dios ni anang lawasa. Niya kanang mga gagmay lang mga elemento di kasud. Buti pasabot nga ang Dios reincarnation sa lawas ni Hesukristo.
the question now is, how possible simultaneous dungan the spirit of Saint or Prophet Elijah will dwell or will enter into the body of Secretary Eden Celestino Sarabia Catso. At the same time, will enter into the body of Rosel Adian Merinicindio Amores. Posible ba magdungan? Or adto lang mupili lang siya kinsay ka level nga preparado? Who is that person among the 10 persons or 100 persons ranking who can pass the highest rating in their life on earth? Then the spirit of Saint or Prophet Elijah will enter either to Katso or to Amores or any person. Kung nahimo man sa bad spirit, pito sila midungan sa usalang kalawas, nganong dili man mahimo sa good spirit nga musud sa usa kalawas, ug pila sila kabukmanon. Nahimo man sa bad spirit, So only one person. only one person. Pito kay bad spirit misud sa only usalang ka So lawas. in no case that Elias will enter into Katso, another one, the spirit of Elias will enter into Amores. Only one person. Mahimog daghan depende sa kalibil Depende kadtong sa mga level. espirituha niya. Sa diha nga mikuyog ang tulo ka mga apostoles, si Pedro, si Juan ug si Santiago. Unya gipukaw sa Ginoo kay nakatug. Pagpukaw mingon si Pedro, "Uy, maayo kay diha mo. Nay Ginoo, maghimo kog balay imo, maghimo sad ko kang Moses, maghimo sad ko ka Elias." Tulo sila nakita ni Pedro, maghimuan lagbay. Pero ang tinuod si Kristo rato. Pero nakita ni Pedro, tulo sila kabuok. Ngano man kay ang level sa iyang mga propeta halos makaabot sa level ni Kristo apan di jud matukman kay Dios man. Pero tulo nakita sa usa lang ka tawo nga mao si Jesus. Okay. And so, we will now discuss nga every one of us will be ready that the spirits of the saints and the angels will penetrate into our body. And of course, the Holy Spirit is within our body. And for us to pass on the needle, no? Sa buho niya ng dagom. Matthew 7 verse 14, haluag ang paingon sa impierno, apan pigot ang agyanan paingon sa langit. And so, in this Ingata. aspect, Matud pa sa Ginoo, mingon, nagtuktok ako sa inyong pultahan. Buot kong musod. Revelation chapter 3 verse 20. Buot kong musod. Nagpasabot ng mga espiritu nga atong kalibil. Buot musod sa atong dughan. Nya, So, ug atong ablihan, musod sila. There are a number of spirits. In other words, we allowed the bad spirits to enter our body. Spirit of pride, spirit of envy, Because of- spirit of anger, spirit of avarice, spirit of materialism, spirit of selfishness, spirit of sloth, spirit of lust, spirit of disrespect, spirit of impatience, all other vices are spirits talaga. Kaya nga, those virtues and the 9 choirs of angels, seraphims, cherubims, thrones, dominations, powers, virtues, principalities, archangels, angels. Siyam itong klase sa mga angels. And the 6 groups of angels, yung mga virtues. So virtue of prudence, virtue of faith, virtue of hope, virtue of temperance, virtue of justice, virtue of humility, virtue, lahat ng mga virtues are all angels talaga with different names. Kaya nga, pag nandoon sa atin ang self-control, ito ang one angel named the virtue of self-control. Kapag nandoon po sa atin ang humility, that's virtue. The name of that angel virtue is humility living in our body. Kaya if Saint Prophet Elias, ang kanyang virtue is preparedness. Preparedness for the first coming, the virtue, the name of the angel in one's body.
Then Elias naman, siya talaga ang mag-prepare for the second coming. That's virtue of preparedness. So, tama talaga. In one person, in the body of Amores, it is possible 100 angels, 100 spirits can enter into. Possibly, with all the virtues enumerate. How much more the spirit of Prophet Elias? And so let's proceed. Ang pagbalik sa Ginoo. Ano, the main question na moabot ba ang panahon nga kining garbo mapapas? Sinabi naman, apan niadto niyang adlaw, mga sunog sila o walay mahibilin kanila. And it is proven in the book of Revelation chapter 16 verse 18, 18. nga mabahin into tulo ka territory, 3 continents, no, the whole world. Then niyan ang punto, mga lubong, malulubog talaga sa lulubog talaga yung mga nations of the world. And that if that would happen, because take note, there are two. The decision is ours. Decision is yours. Decision is ours. Decision sa atin talaga. Choose only one. Should we adopt the Sodoma doctrine or should we adopt the Nineveh doctrine? Kapag Sodoma doctrine, ibig sabihin na itong mga spirits of the devil, spirit of anger, spirit of lust, spirit of avarice, spirit of materialism, spirit of pride, spirit of envy, itong talaga yung mga bad spirits ay hindi i-remove out from our body. Then, application of Matthew chapter 5 verse 29 to 30, na kapag hindi i-remove itong bad spirits, entire body and soul will be buried talaga. And that will happen in Revelation. Mga papasamapa ang mga kanasuran. Lulubog talaga. And that Sodoma, fires from heaven. But if these evil spirits in our body, to include, according to the Second Plenary Council of the Philippines, yung structural sins will be removed from the practices among the 195 states of the world in coordination with the United Nations Organization. These systems shall be moved out. Transformation. Ang mangyari is Nineveh doctrine. Ano ba ang Nineveh? Triumphant church. All the peoples in Nineveh bow down with all the repentance. Nagbasol talaga. Then renewal. Total transformation. And if that would happen, then the Immaculate Heart of Mother Mary and the Sacred Heart of Jesus, ito talaga, the twin hearts of Jesus and Mother Mary will triumph. Kaya nga, triumphant church, living saints. And so, this is guaranteed talaga sa Malakias chapter 4, verse 1 to 2. To 5. And in verse 3, nagsabi naman, sino ba ang mubuntog? Who will conquer? Ito, mabuntog ninyo ang mga dautan. Mingon ini, apan alang kaninyo nga nagsunod kanako. But for you who obey me, nagsunod kanako, ang akong pagkamatarong musubang sama sa adlaw. Musubang sama sa adlaw ug mag-ayo sa mga balatian sama sa bidlisiw sa adlaw. That's sunrise. But for you who obey me, obedience talaga. Because the root cause of the destruction of God's plan was disobedience. If you disobey,
Mother Mary's instruction during her apparition in Fatima to consecrate Russia and all other instructions. Disobedience. Even you are a pope, even you are a cardinal, you are not God's but Satan's. It's because of disobedience. And that disobedience is one of the spirits, number one spirit of pride of Satan. Therefore, it is not a guarantee that to be clothed with that position is a guarantee that you are God's. In the book of Matthew chapter 21, God says, chapter 21, verse 7, chapter 7, wala ako makaila kaninyo. Siya 14. Wala. 21. Wala ako makaila kaninyo. So it does not refer alone to the non-Christians. It does not refer alone to the Protestants. But it also refer even at the top hierarchy of the church for not doing what is supposed to be done. Violation of James 4 verse 17, sin of omission. Mingon ang mga tao ni atong panahona, Ginoo, pasudla kami sa gingharian sa langit. Nagwali kami og mga maayong balita sa Dios ngadto sa katawhan pinaagi sa imong ngalan. Mingon ang Ginoo, pahawa kamo kay wa ako makaila kaninyo. Mingon usab ang laing pundok, Ginoo, naghimo kami dagkong milagro pinaagi sa imong ngan. Tubag sa Ginoo, pahawa kamong mga dautan, wa ko kaila kaninyo. Mingon na usab ang uban, Ginoo, naghingilin kami giyawa, nag-ayo kami mga masakiton, pinaagi sa imungan. Mingon ang Ginoo, pahawa kamo, kay wa ako makaila kaninyo. That's in Matthew 7 verse 21 to 23. Mingon ang mga tao, kinsa man lang di ay Ginoo ang makasud sa langit. Tubag sa Ginoo, ang pasudlon sa langit kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Therefore, performance of God's laws, Unsa man, performance of God's will, performance of God's plan. unsa man ang kabubuton sa amahan kung atong tangutanon. Ang kabubuton sa amahan sa samtang gibunyagan si Jesus didto sa tubig sa Jordan. Lucas 21:23, nabli ang langit ug dunay salampati mitugdong sa baga sa Ginoo. Ug si Jesus gibunyagan ni Juan sa tubig sa Jordan. Unya, mingon ang tingog sa langit, kini ang pinangga kong anak. Kaniya ra ako mahimuot. Busa paminaw kamo kaniya kay diha lamang ako kaniya maminaw. Nagpasabot nga maminaw ta ni Kristo kay mo'y order sa amahan. Ug ang order ni Kristo mao ang gugma nga way katapusan. Kalinaw, dili mapagarbon kung dili mapaubsanon kanunay. Sumala sa Galacia 5:16 hantod sa 25. Nagpasabot ka na nga ang unod nun, mahug ka sa biktima ni Satanas laang ang unod nun kung materialistic, kung kalibutanon. Apan ang buhat sa espirituhanon, kaluoy, gugma, kalinaw, maaghop, mapinanggaon, buutan, mainampuon. Dili sultig mga dautan, kung dili lunlun katarong kana mo'y gikinahanglan sa Dios. Apan ang mga dautan, kasilag, kapungot, pagbahin-bahin, makighilawason, dili mapasalamaton, hambugero, tigpakaaron inon, ug uban pa niini, way luna sa gingharian sa langit. And so, Prophet Malachi clarifies, in the end times, before the second coming, the preface, in a book there should be a preface. No book without a preface. That's the introduction. And this Malachi or Malachias is the preface of the new world to come.
In other words, the gate, this Malaki, book of Malakias, this sunrise is the gate. In other words, this sunrise is the gate of the new world. This sunrise is the gate of the new heaven and new earth. This sunrise is the gate in the new Jerusalem. This sunrise is the gate in the paradise restored, the restoration of the paradise lost. So, ito ang mangyari in this sunrise period. Prophet Elias, Prophet Malachi said, "But for you who obey me, my saving power will rise on you." Will rise. That's sunrise. Will rise on you like the sun. So will rise on you like the sun. One word, sunrise. The saving power the saving power, water, that's the power of God. The saving power will rise on you like the sun. So that sunrise nga makita kining glass. The glass, but the power is the water, power of God. So this glass, sunrise. So para makita, the sunrise is the gate in the new world. So nagtuk-tuk ako. Revelation chapter 3 verse 20. Will you submit yourselves to form part of the gate in the new world to come? Knocking at your heart now. Knocking at your mind. Because we have 10 billion to 1 trillion nerve cells in our mind. That is knocking. And said, my saving power will rise on you like the sun and bring healing like the sun's rays. Bring healing. Manggula kamo. Ang akong gahom, apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom, ang akong pagkamatarong musubang sama sa adlaw, ug mag-ayo sa mga balatian sama sa bidlisiw sa adlaw. Healing. Question. We are now in the coronavirus pandemic. The sun with the healing power. The sun gives us vitamin D. Vitamin D. And there are 8 secrets of health. Sa 8 secrets of health, the first secret among the 8 secrets of health, itong one book, this can be explained in 1 minute. 8 secrets of health. Nutrients, air, sun, yan ang sun. Water, exercise, rest, temperance, and above all, divine power and prayers. Itong talagang nga 8 secrets of health, isa sa ito ay sun. Because the sun gives us vitamin D. The late Senator Miriam Defensor Santiago, ipapunta siya sa Amerika for healing to the doctors. The doctor said, balik kayo sa Pilipinas. Simple lang. Ang solution is your sun free. That's vitamin D. Lacking ka ng vitamin D. Kaya mayroong healing power. Dili ba ang virus corona? Kapag may init, magtuob ta. Pero those who are ignorant of the wisdom of God, before the doctors, naguna ang traditional healing.
But because of pride, intellectual pride, they condemn the Toop, which is the origin before the medical one. That's intellectual pride. And so, we have a Republic Act which acknowledges traditional medicine, traditional health system. Sayang kayo sa DOH, another one. You condemn the traditional system. For health, ito talaga. And so, that vitamin D, ito ang sabi naman. The healing, magbigay ng good health ng tao. Mag-ayo sa mga balatian sama sa bidlisew sa adlaw. Sunrise talaga. Energy. Kaya nga, while we use defense yung face mask, huwag nang palabi. Mawa ang atong oxygen. It should be regulated only if several persons. But kayo lang, identified sa mga kasama, huwag nang palagi. It destroys our lungs. Oxygen. Exercise talaga. And so, sabi naman, manggula ka mo nga manglukso sama sa mga nating baka. Manglukso sama sa nating baka nga gipagawas sa turil. And said, you will be free and happy as calves let out of the stall. Manggula kamo nga manglukso sama sa nating baka nga gipagawas sa turel. Mabuntog ninyo, take note, mabuntog ninyo ang mga dautan ug mahisama sila sa abog nga tumban ninyo sa adlaw nga buhaton ko kini. Tumban ninyo sa adlaw nga buhaton ko kini. Nga naman, ang magpataas, ipaubos. Ang magpaubos, ipataas. In the book of Psalm, chapter 91, verse 8, the book of Psalm confirmed nga ang mga garbuso, mga papas. And this will happen. 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 Santos, santos, santos. Hinumdumi ninyo. On the day when I act, you will overcome the wicked, and they will be like dust under your feet. Remember, hinumdumi ninyo ang balaod ni Moises nga akong alagad. Ang mga tulumanon o mga sugo nga gihatag ko kaniya didto sa bukid sa Horeb, aron ipatuman ang tanang sa tanang katawhan sa Israel. God reminds us the law, the divine law entrusted through Moses. Two personalities in the preface of the New World, preface before the second coming, Moses and Prophet Elias. Moses speaking on divine law. Prophet Elias speaking on the divine kingdom of God. Prophet Elias' role is preparing for the government of God. The divine government of God. The kingdom of God. And that will put to an end those who rule this earth because of pride.
apan sa dili pa moabot ang dako ug magkalilisang nga adlaw sa Ginoo. Ipadala ko kaninyo si propeta Elias. Hiusahon niya ang mga ginikanan ug ang mga anak aron dili kulaglagon ang inyong nason. It speaks of your nation. But before the great and terrible day of the Lord comes, I will send you prophet Elijah. He will bring fathers and children together again. Magka-reunite ang children with the parents. Heaven and joy, I will be waiting for you for the new world with the new parents in his time. If in the old world we were frustrated, may our Lord guide us in the new world to come with the new family of God, bagong pamilya sa Diyos in his time with all humility. Otherwise, I would have to come and destroy your country. So the main issue now is Philippines ready for the sunrise? If the Philippines is not ready for the sunrise, then this nation will be totally destroyed. Aron dili kulaglagon ang inyong nason. If the Philippines be the first country to submit as the gate, the sunrise for the kingdom of God in the 7th millennium, in the new world to come, new heaven and new earth, then Philippines shall be the first. But Israel can never realize. Naghusa ang Israel. Perting husaa ang Israel. Perting langia. Unsa ka pasensya ang gibuhat sa Dios. From Jacob, the name of Jacob, Israel. Unya, sa 12 children, gikasinahan si Jose. Jose, ikapilang anak to si Jose, 12 children, ikanapulo, ika-11, kaya si Benjamin may kamanghuran. Unya, nasina sila ni Jose, kaya pinangga ni Jacob. Yes. Maguwang si Jose. Manghod si Ika-11, oh, Jose. yes, ika-11 si Jose. Now, patyon si Jose. Karon, nakabantay man ang maguwa nga upat yun di ta makasapi. Uso slavery. So diha may dato taga Egypt milabay. Baligya instead gitun ilaw gabuho lagi. And nasina because of envy. Imagine. And so ilang gibaligya. So miabot si Jose, dili Jose nga bana na mahal nga birhen, no. And so nahitabo, pag-abot na dito sa palasyo sa paraon, bright man eh. So dito siya nag-alagad sa palasyo. It so happened that there was a dream of body nga naka-translate the dream. Only Joseph. And diha na itulok nga gibilanggo man si Joseph kay ang nahita asawa ni Paraon gikudlit-kudlitan unya si Jose wa magpatintal nagpa-wow legs wa magpatintal na insulto ang asawa so nahitabo iyang giintragahan nga gibinuangan siya. There are several cases that husbands will be brought to trial with all the condemnations and lawyers of the devil played the role in favor of the forces of the darkness. Nabilanggo si Jose. And if there is disadvantage, there must be its advantage.
The advantage is, dito sa bilangguan na hubad diya ang damgo sa tulo ka mga kauban ng binilanggo. Dito na sa Katsius. Diya mo gipat ni Paraon. Ug miingon si Jose, moabot ang panahon 7 years nga famine. Natuman gyud. And so gitabagan siya ni Jose daan, magpundo kitag mga pagkaon tanan. Natuman ka na. Sa diha nga natuman na, elevated si Jose as second ranking official of the government of Egypt. Grabe ang power ni Jose. And so, taga-Israelita. Miadto ito, may kamang sila si Ruben. O niya, pag-abot na dito sa Egypt, pagkaila siya, gipangutan na, nga pilamon mo ka igsuon. O naman sila kaila, kay gwapo na si Jose. Mingog 12, kinsa may nga sa mga igsuon. Maokin nga na, asa naman dahil usag, patay na si Jose. Namatay na dahil, diin naman namatay. So, unsa niya tabua? Pag uli nila, gipalubngan ni Jose og bulawan ang sako. Kay milimod man sila, so gipalubngan. Unya gipaapasan. Pag-apas na mingon nga, wa ba mo'y gidalain? Nakita nga dihay gilubong nga bulawan. So gidakop sila gibalik. You did not tell the truth. Ibilin si Benjamin. Ibilin si Benjamin. Kuha ang inyong amahan, dadaga rin. And so, proceed. Si amahan. And so, miingon si Jose, nga lukat kini si Benjamin, ibilin kini, kuha ang inyong amahan. Perting hilak ka sa amahan. Gikasabaan ng iyang mga nakamuwa mo'y hinungdan. Namatay na si Jose, nga inyong gidala, karon na sad si Benjamin na sa to, patay na sa to. Umingon sila si Ruben, Papa, tatay, adto na lang yun ta dito, kay para malukat to si Benjamin. Anso na pugos in taon si Jacob. Dito sila sa Egypt. Hangtod na nga misanay, dito sila puyo. Pagabot na dito, giihawan og nilamin nga mga pagkaon, og didto ang drama. Gipalingkod na tinga sila. Kay among the visitors throughout the world, only this family nga treated at the palace. O sa ato pa na Malacanang Palace. Gihukasan. Ni Jose sa iyang sapot. Ipakita siya. Gigakus ang iyang amahan. Gigakus ang iyang mga igsoon. Ako katong inyong ipatay. Ako katong inyong patiyon. Ako katong inyong ibaligya. Kung ako karon mapasaylo ka ninyo, I forgive you. Now, I am Joseph, your brother. O dito sila nakarealize. Dito sila. And so, dili di ay ulahi ang mga dinaog-daog. Those who are persecuted are the followers of Christ to save. And that will happen in Malachi chapter 4, verse 1 to 5. Pride shall come to an end. In the book of 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 27, anong sabi mo? Gituyo ko pagpili ang mga walay kaalam. Aron maoy mo pagkaulaw ni atong giisip nga mga manggialamon. Tuyo ko pagpili ang mga lingban. Aron kini sila maoy mo pagkaulaw ni atong giisip nga bililhon sa katilingban. That's humility. And this will happen. This will happen. And so, enough for the discussion. Let us now listen. Let us now hear. Ano ba ang plano ng Panginoon? Ito talaga ang
the discussion, the scientific ano ang araw, sunrise. Let's now study the sun, the giver of life and death. Bakit buhay talaga the sun? And we have here the Philippine flag. Ito na nga, Philippine sunrise. We have the flag. We have the sun. So we will now study ano talaga ang scientific explanation of the sun. Applied the sunrise. Ito nga ang sunrise. How was the cosmos born? What else might the universe contain? And where do we come from? The sun lies at the center of our planetary system. It is a cosmic source of energy, a massive nuclear fusion reactor some 4.7 billion years old. Beneath its surface, 600 million tons of hydrogen are converted to helium each second at a temperature of 15 million degrees Celsius. From the surface of the sun, light and heat travel into outer space and to Earth. Welcome to Spacetime, featuring astronaut and scientist Ulrich Jonathan and an expert on surprises the universe has in store for us. The sun. Without it, there would be no life on Earth. The sun is the So, star that ito talaga. sustains us, supplying our planet. Ang araw, no? Ano ba talaga yung araw, the sun? So we have to explain, no? Yung take note of the solar system. Of the solar system, according to some scientists, solar system is the sun with some debris. Bakit ba? Because the solar system of the entire mass of the solar system with 9 planets, although ibang scientists nagsabi 8 planets lang dahil ang Pluto, it's not really a planet but another one, no? But nevertheless, let's move on. Now the solar system, of the 100% mass, ang mass o ang gravity ng solar system is 99.86%. Ano ba ang 99.86%? Out of 100%, 9.86% ang giangkon nga gibugaton sa sun. Therefore, less than 1%, which is 0.14%, ubos ra sa 1 divided into 9. Kaya nga, maliit talaga yung planets i-compare to the sun. And to prove yung this earth, this count 1,300,000 1 million ito earth 1,300,000 ito. You have to fill up size of the sun. 1 million itong size, then fill up that one sun. Ito ang kalaki. Talaga. It gives life, the energy, the sun. Talaga. And we are on the third planet of the universe. So let's proceed on our discussion. Planet with warmth and light.
life made possible by the sun will be wiped out inexorably and irrevocably. Unsere Sonne. Our sun. We need its energy. Aber But the sun is slowly growing. It will destroy us. Temperatures here on Earth will soar to over 100 degrees. bedeutet, Will evaporate. und The damit sun Into the first galaxies. As vast clouds of molecular